There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Centrum. Menpen Bumida. The Voice of Information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Natun oras sa kabarangay, meron na kita 6 minutos na nakalabay haalas sa 2. Maupay nga halag, welcome haton taramda na Info Centrum pan Lunes. First day no, ito na klase na June 8. Kumusta man adto na nagkabalik nga mga estudyante? Ay ratag sa tagsano nga mga eskwelahan. Kumusta na kamuya na adto na mga parents? Sana okay lang no adto na first day ha na klase. Labi na ito na mga kinder or nursery na siyahan pala talaga no nga pakakadtuhin isang regular ang eskwelahan.
Excited no ito na mga parents, mas excited pa ito na mga kag-anak. Anak nga ni kanina nahibabaruan nga bata na diri na pag-uli. Nag-urawhan na tipauli na no kay darahad to na ka-excited. Anyway, dami ito nato na ipapakita no nga mga retrato di da inihad to na pag-abri. Siyahan ano nga pag-abrihan na klase yan nga adlaw. Mapay nga kilip nga dahiton ato na mga magturut do. Kumusta man na ato na mga teacher, ato na mga school head, maupay nga kilip. Kumusta ato na pira ka oras ano nga pag-abrihan na klase. Sana okay la waray mga untoward incident. Labi na dito ano ha Mindanao, grabe kay nahituon pa da maini nga linog ano na pag-abriman hadto na klase. Unina may dalawat kita mga pictures nga nasugad man na balita no, may pagisumpay hini nga pagtagalinog dito naman ha General Santos City o partikular ha Sarangani ano, yan na kanina inihan na eksakto pa naman in taon anong nakadto ha eskwelahan adto na mga bata ha na mahinabo ini nga linog nga nahipatik ka 7.8. Ay da kita di na kuha nga may da 7.9, 7 pinahitasan ini ano adto na linog. Didihat to nagkanan Bureau of Fire Protection dito ini ha regions 11 nga na 12 7.9 adto na magnitude. Unina adto na mga retrato ano makangirirhat nga na makahurukan nga mga senaryo ano nga nakita naton dito naman ha Mindanao. So kung adto ni ba nagkakabisihan ano adto na pag-abrihan klase, so dito naman ha ira dapit amo narigumok ano darahad to na linog. Sige la adto na detalye hini ipapahat naton hapag papadayon ano ato na taramda na info sentrum para yan ang adlaw na Monday. Nadugang padama ito na paso. Adto na mga asthmatic parihukan ate pen amoy ni ito na diri maupay ano nga temperatura. Ate pen pumida ito na iyo kahampang kaupod naton di diha Master Control Engineers RV nga na Mark transmitter Chief Tig Joey pinagito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre matuto kita ano hadton na mga hulagway magkalain-lain nga mga eskwelahan diniha aton na dapit partikular dinhi hiton sa akop ano hiton na Borongan City Division o di na silingan tadaman adto na mga papost ni Sir Abner Aclao hiton na DepEd Eastern Samar Division. Ikaw ako nang siyempre ini naman nga binulagahaaton ano nga balita yan nga aga adton na makusog nga nakabayog nga linog dito naman ha General Santos City. Ganpera pa nga mga balita impormasyon na ipapahat naton hapag papadayon aton na taramda na info sentrum. Maupay nga kilip nga dakan Ate Merns. Jen Golmatiko, maupay nga kilip. Ate Razel Galve, maupay nga kilip. Kumusta na kamo? Thank you ano, hadton maabtik nga pagtagad ha aton. Di na naman ha BCEC Chapel. Na panahon ha nagkasubanan ano, ngira Ate Pen. Thank you hadton na mga dinuyog, mga dinaraw, mga nagampo ano, para naman hadton na pagpahuway hakadayunan hanato na beloved father. Uy, Shirley ni Cart Alido Alar Caspe ni Cart
Kulang pa may dapadadison ano. Maupay nga Kulub Mad Sherlyn, kumusta adto na first day of school? Di na naman Metro Manila din kapadagud ha Rizal din adto na iuskuylahan. Nagistorya kami ako na batchmate ano Sir Daniel De La Rosa Bagas. Doktor na initon ako na mga batch ano pati Himad Sherlyn madali na maging Doctor of Education. So mga kuan na hira mga ma'am, mga sir. Totoo no Mad Sherlyn, half day la dito ito na klase dito iyo Metro Manila. Ibala ito na kahuman ito na klase ito aga. Nagpapauli naman ano ito na mga teacher, di ba? So pareho didi ka na Mad Sherlyn na saring hiya nakauli na hiya. Ngadto naman haira balay kay human naman adto na first shift ano hadto na ira klase Kainta Rizal. Ayan, Kainta Rizal ngayon ni Mad Sherlyn. Kumusta man generally very good ano adto na pag-abri hadto na klase. Ibala naman ito na kanan na kulub tapos iba naman ito na kanan aga. So kung tapos na ito na aga, syempre kagawas na no, pauli na ito na mga estudyante. Nga sugad man, mapauli naman ano ito na mga magturot do. Kaupay naman ano. Aman din niya amon whole day pa man. 6 to 12 noon. So ito na first shift nasa ring Himad Sherlyn dito haira no, Metro Manila. Ito na first shift is 6 to 12. Samtang ito na second shift is 12 to 6 p.m. Mamaupay ito na haaga ano? Para lahaagan, mamaupay ito na haaga. Pero ito na mga kabataan nga ni nga makuri po kawon na prefer iton parents ano didihiton hakulup ano nga pag hakulup nga pag eskwela kay magagabihan ta kay traffic ano iton 6 p.m. ba ano ka na hiton na mahiuuli nga dahi balay pag alas 6 mahuman ito na klase dito iton ha Metro Manila no nga senaryo. Kabarangay, lugsong naman kita, dinhilanay kita, no, haaton na dapit, may da kita ipapakita, didi nga mga pictures, maupay nga kulub nga dakandas, Ma'am Rosita Hammer Bacor, dida ini San Gregorio Elementary School. Ikapira, ikaduha kami hinipakakadto, ano, San Gregorio Elementary School, maupay nga kulub dida iyo Kamarisyo daman dito haira, hala daw Engineer Mark. Ipakita natin adton Mauricio hapsay nga natalwas ano nga pagatikang hadton na klase dida naman San Gregorio Elementary School. Ngata naman Mad Sherlyn ano didi haamon habugos nga sinirangan Samar amo in generally peaceful tuhay, organized, ano, nga safe adto na pagpatuman han opening of classes. So, particular natin nga bisitahin yan nga mga oras iton San Gregorio Elementary School. Wow! Nagpaka-school uniform diretsyo. May da pa mga banderetas. Gutila ito na ira dida mga estudyante, ito ira learners sa Mad Sherlyn, nasa rin kanina ito na interview, ano, Mama Rosita, may dalahira 54 nga mga estudyante, nga mga pupils, dida naman San Gregorio Elementary School, kundiin itong kinder, may ada 9, ano, nga mga learner. So, may dala nga ni 5, ang butado at tuhiyang grade level. O, yato Ma'am Rosita, no? Dida inihad ton ira naman flag raising ceremony nga na tinambungan ini hadto na mga opisyal, nakikita natin dida ano, adto na mga opisyal na barangay nga na may dagihapon binisita nga da from Borongan City Division. Maupay nga kulop ano, giupay talaga na sa ring Ma'am Bacor kung may ada mahugot nga sumpayan ano ito na iskuylahan nga da naman ito na komunidad
magiging tuhay, maupay, pagsalpak na lahit kabataan. Diri paruhan natin hanuna nga hikita pa nagdadalos di dahaton first day of school nanlilinis pa kita pero yan na in diretsyo na nga tunahan iratag sa tagsa nga mga eskwelahan. Amo iton kaupayan iton brigada eskwela. So may na naman kita yan na brigada eskwela nagtitirirok, nagbuboroblig ito na mga stakeholder, ito na eskwelahan, ito na community, ito na government, nga na private nga mga opisina, amoy na bulig para naman pagsilid na lahiton bata. Ready na. Uy, pamati ko yada iton hikap. Ala, ito na ira kapitan dida nga nasa ring Ate Sok in SGLG Barangay Awardee, ito na Barangay San Gregorio, punong barangay, Honorable Juan Katubay. Dahil Honorable Juan Katubay. Mapay nga kalab dida naman San Gregorio, ito na maabtik nga barangay kapitan. Adi naman iton Barubata. Bang ka nagsasala ko no Ate Pen, ha? Daliwat Kagawad, Ruel Beros. Nga na-presente gihapon kanina aton SK Chair nga Madeline Katubay. Congratulations sa daka na Mama Rosita Hammer Bacor, han maupay nga liderato nga nagresulta hadto na successful opening hiton na klase. 54 learners tikang kinder nga dahiton na grade 6. Diri gada magida mo anan sa ring kanina aton interview ni Ma'am Hammer, ni Ma'am Rosita, na prefer ito na mga kag-anak, ito na mga estudyante. Haira naman pag enroll hiton high school, Didiha Eastern Samar National Comprehensive High School. Although masira ni itong lalawigan, di ba masira ni itong lalawigan, pero kinukurian daw gud na sa ring Ma'am Rosita hiton pagmalasakay. Kayo, pag-aagi di dahiton mga trike, tikang didiha borongan, mga puno na. So, mas maupay nira nala didiha sawang na eskwela. Ayan, kamang ka-cute iton aton na mga patata. Dida naman San Gregorio Elementary School. Nalugsong iton hiya dapit nga eskwelahan. Going to Kamada, di ba, na nasag ka kitahin bukid, di ka pa nagawas iton arko, iton na borongan, didiha sur nga dapit, sagkahiton bukid, perala ka meters tikang didano hiton barangay Kamada in may lulugsongon ngadto na iton barangay San Gregorio. Medyo haraharayo pa ngadto hiton barangay Hibakong Sea of Clouds. Pero nga di pa hain masarayo hiton barangay Kabalagnan. Kay nakakadaliwat kabihak barangay Kabalagnan nga unina ipapakita taliwat adton na maupay nga pag-abre. It Kabalagnan medyo haro-harani pa, Kabalagnan anay, then ngadto na barangay San Gregorio. Asya ba? Ati ko nagsasalahi Ate Pen. Ala, sige. Basta na ako nahibabaroan na hibako nga doon na hiton orhi. Ala, so congratulations sa dahaton liderato ni Mama Rosita Hammer Bacor, head teacher dida naman San Gregorio Elementary School. Inigin pasalamatan adton na suporta hiton na mga kag-anak, mga barangay officials, iba pa nga stakeholder nga nakiisa di dahadto na malampuson nga pag-abrehan klase hana mga kabataan San Gregorio. So iton San Gregorio Elementary School in kaapin hiya hiton District 5. District 5 kay iton District 4 iton kanandidiha Barangay Tabok. Mabisita gihapon kita Barangay Tabok Elementary School. Thank you Mama Rosita hadto na balita impormasyon ba kanina tinawagan ko aga-aga pa. Nga di naman kita Kabalagnan Elementary School syudad lagi hapon hiton Borongan nga malampuson liwat adton pag-abrinira hadton klase. Iton Kabalagnan Elementary School sounds familiar
kaya ada iton pero ngan hipadapit iton basurahan, di ba? Ada iton aton open pit ba yan or sanitary landfill? Iton kanan city government hiton Borongan. Uy, nasaring hi Sir Jubert Katudjo, maupay nga kilip nga dangan Sir Jubert, iton head teacher, may dahira 59 learners. Mas daruda lahirahin tala, iton San Gregorio, may dahira 54. Iton Kabalagnan Elementary School naman, may dahira 59. Oh, very colorful naman ito na Kabalagnan Elementary School. Maupay nga kilip nga dakanda Ma'am Jean Nebreda. At doon natin gihapon ini natawagan nga naaruan hin na mga pictures. Kaupay mga nagpaka-uniform na talaga. So amo mangga dito na ato na nakikita ito na opening, ito na klase, madiuna naman kaharayo iton iskuylahan, tuman iton hita mga tayaw nga mga kabarangayan. Although diri naman iton ginoobligar nga kinahanglan talaga in complete iton na uniform, pero napapansin natin nga nagpaka-uniforme na Itiba nga ni ito na dida mga gigbubusagi pa ito na uniform karegsid ngan mga bago. So diri man bago importante malinis ngan pinarigo ka. Nga ni pumarigo ko ba kay gipapaso Alright, so nga di kita kabalagnan ba naton na mention or tabok? Nauna natin aton na Kabalagnan Elementary School. Maupay nga kilib nga dakan na Sir Jobert Katudjo. Head teacher 1 nasa ring Sir Jobert. So may dahira total iton total learners Kabalagnan Elementary School amo in 59 tikang kinder ngadto grade 6. Amo namang gud Madshirlin iton didihiton mga pampubliko nga mga elementary school. Required na yan. Kinahanglan may na kinder. So, 59 adton nag-attend and pinakasyahan nga ira naman klase ngan syempre nagkamayadahin flag raising ceremony. Nagkamayada pa in hataw exercise. May da mga pauyas nga may da mga premyo. Ala daw ipakita natin dida Kabalagnan Elementary School. Ngan nagkamayada liwat hira parang marisyo hira ngan labot la hini nga mga usual nga syempre adton flag raising ceremony, nagkakamayada man iton hin exercise, anira dida may da hira mga pauyas ngan may da mga premyo para ini mga estudyante. Ngan nasa ring hi Ma'am Jean nakadaliwat hi Nurse Vanessa Labro ito na Borongan City Division. Kilala ko ini Ma'am Vanessa Labro, maupay nga club. Amo ba ini ito na Mrs. ni Sir Harold? Kan Sir Harold, di naman hi Sir Harold Eastern Samar National Comprehensive High School. So nagkamayada hirahin mandatory health assessment yadahi Ma'am Vanessa Labro. So pinanukol adton ira timbang, adton ira kahitaas han ang mga learner nga ginpangunahan ini adton monitoring, adton mandatory health assessment ni Ma'am Vanessa Labro. Ya ini ito na school nurse. Dito dapit ito nira sakop ini District 5. Kita nala niyo as in maupay nala kay okay adton adlaw yan ang adlaw na pag-abre adton na klase. Aba yung pagkadamo dito diin ini Kainta Rizal. Nasa rin kay Mad Sherlyn iton ira section naabutin 40 to 45. Parang isa na kamo ka-eskwelahan. Tapos may dahira 13 sections per grade level. Pagkadamo hiton section, kada grade level.
Iton iyo kadamo Mad Sherlyn, pareho na didihiton sa nga eskwelahan. So imagine, so didi ha pera didi adto ha kabalagnan 59. Harapit na an iyo usak pala ka klase naabot na hi na 45. 40 to 45 ano adto na mga learner ha usa pala ito nga klase. Samantala didi ha San Gregorio Elementary School iton bugos nga eskwelahan ala pero adtuan population 54. Madali la hinugad Mad Sherlyn hiton iyo usa ka classroom. Tapos 13 sections ano per grade level. So no wonder naman kay Metro Manila nagait pagkadamo hito na populasyon dito ha iyo ano. Diri nga ni iton Hira Central School nasa ring Mad Sherlyn. Iton iya dito ginmamaistrahan ano ha ka Interizal. How much more kon central iton hiya ano nga eskwelahan. Paligad late mga 45 learners per section. Salit nagpasalamat hi Sir Jobert ano nga din naman hadton mga stakeholder adton na mga kag-anak oy diretso na nukol hirahan na timba. Kaya Sir Jobert nga hiya nurse Mama Vanessa Labro. Adto na mga kabakyang ano nga kabakyang eskwelahan nga nagburublig para maging hapsay, malampuson ang pag-abrihan klase. One time na ato na interview kan Sir Jobert, nasa ring man adto hiya nga kadamaan hadton ira didto mga learner amo inanging eskwela dida naman ha Lalawigan Central, Lalawigan National High School. So paggraduar hiton elementary nakadahirang Lalawigan National High School kay may ada man libre ano nga bus hiton kanan Borongan City LGU. Pero kaurugan daw gud hiton na nangingiskwela no dida naman ha Lalawigan National High School iton may mga service. So wala no kay paglalabay dida puno naman ito na tricycle. Ay damo daw iton dayo sa alit kada tuig may danang bago nga teacher nga natatawag. Wow. So gid madali ila iton pakakuan didto iton pakasulod Mad Sherlyn. May dako kasi patud nga maiha na hiya dinhi ha Boronga na Eastern Samar waray talaga hisusulod Mad Sherlyn. Aba daw pagkadto ha Manila nahisulod diretsyo. So adto hiya ha Mandaluyong public school daman. Aram na itnim kun hino. An-anak naton batchmate. An-anak patud. So nahisulod hiya no dito naman hi na public school, dito naman ha Mandaluyong diretso regular, diretso permanent. Waray na damo nga mga tseche boreche, waray na mga endorsement ano. Diretso talaga dito ano nakakasulod. Hala, sige. No comment kita hiton na dito. Hala nga di naman kita no Tabok Elementary School an aton lagi hira ni idin hing eskwelahan ha DYES sa Radyo Pilipinas. Syempre aton alma mater ini ni Ate Pen ano Tabok Elementary School nga iton principal in aton daman batchmate dida daman itiya graduar. Mad Sherlyn hi principal 3 Ma'am Nelly Adona de los Santos. Dagin para dandaman kitahan na mga retrato dida Mad Sherlyn hanaton batchmate nga hi Ma'am Nelly Adona de los Santos. Mamanda mo ito na estudyante kung ikukumpara ditohan nakadto anohan na District 5. Syempre, nga di naman ito na medyo sentro naman ano ito na Tabok Elementary School kasi diri ila mga taga-Tabok ito nangingiskwela. Pareho amon han mga kagudtian pa didi kami ha barangay alang-alang no an amon residensya didi naman kami pangingiskwela ano ha Tabok Elementary School. Ngan iton kagiupay na kay mayda na nira covered court. Yada may ton ira covered court. Pinatustusan ithan hadi Mad Sherlyn hadton amon General Alumni Homecoming. Ngan pag-uupayon pa iton hino pa daw gud adtuan ira host batch ira Engineer Jobert Labro
pagpapakaupayon iton uupayon pa iton ira stage. So didahiton nga naatubang didahiton ira covered court. So waray na pasui adton mga learner adton mga kabataan kay mayda naman hira covered court dida naman ha barangay Tabok elementary school. Darudang maiton ira dida mga learners nasa ring Ma'am Nelly naabutin 280. Uy, darudang maiton ira mga estudyante dida syempre tikang gihapon iton tikang hiton kinder. Nga tanan naman iton mga elementary school dapat na may da kinder, Nasa ring Mads Nelly, iton daw nga 280, madudugangan it pa. So may dapat daw hiton na mga orhing mga nasulod salit expected nga diri la iton 280. Bisan nga ni dito kanda Ma'am Rosita, kanda Sir Jobert, dito naman kabalagnan nga San Gregorio, hoping gihapon hira nga madudugangan adton ira naman enrollment. So nagpasalamat liwat Mads Nelly, Ma'am Nelly Adona de los Santos, nga naman hadton ira mga stakeholder han eskwelahan nga nakiisa hadton brigada eskwela. Hinungdan daw gud ini nasa ring Ma'am Nelly nga maging organisado, maging tuhay ug talwas an pag-abrihan klase. Nga tanan na maini naging successful. Oo, diniha aton habugos nga Eastern Samar. Congratulations sa dahiton na pamunuan, hiton na Barangan City Division, ngan sugad man iton Division DepEd Eastern Samar Division. 33 minutos na kabarangay, nakalabay alas 2. Ay, nasa ring Ma'am Sherlyn, diretso regular pag nag-a-apply dito ha Manila. Kaupay na Hala, sige. Pero diniha aton nagpapasalamat liwat iton diri pa nagpapakasulod nga datalag hiton mainstream nga dahiton DepEd kay iton provincial government may ada hirati na tawag provincial paid teacher. So kung makaalayon ka dida, magiging edge na iton nimo kay magiging experience makakadugang kung pananglitan i-ranking kamo kung kamo inakasulod como provincial paid teacher. So may daghihap sweldo, may daghihap pinakasweldo from the provincial government iton sinirangan sa Amar. Alright, kabarangay 34 minutos na nakalabay alas 2 baa nga di daw kita hini Engineer Mark nga Engineer UFEM na mga iyan, ito niya di. Adton makangirirhat naman nga linog nga na-experiensyahan, nahitala. Dito naman General Santos, sala daw. Aton ipakita dida in pirang mga building. Pirang mga building amuin ginunub naghihibang Grabe ito na yada nga video. Nag-video in isang netizen. Imagine sa iton hiyang kilala nga mall dito Jensen. Kanina iton na aga. Yada nagkahuhulog mga debris adton parte na building amuin Renus Park. Kadelikado. Ginoo ko ipahirayo kita. Grabe iton nga panhitabo kanina na aga mga alas 7 pasadohan aga. In town may daliwat kita nakita nga nakadto na eskwelahan ngan kumbaga ginaalulok kadto na mga teachers kay didto manggod han ira eskwelahan yan naman nasa ring ini sa inihiyang video hinusa nga netizen didto ini Jensen
Igin post ini via DXDN 103.3 FM Hamid Sayap Official. So dida iton na Facebook page sabi naman nga radyo. Tapos ira ito na posted nga na credit nga dakan Thai concept ito naman nga video. Kamakangirirhat. Adaliwatin na mga pictures Coach Eufem adton pag-gunob pira naman nga mga building General Santos City. Katapos makaigo in magnitude 7.8 nga linog parte ini maasim Sarangani kanina na aga. May dalawat dida mga pictures. Grabe naman. Hala daw Engineer Alquin adton mga pictures dida. Actually aton iton aapi didi ito naton news cap. Kadelikado adton pagrespakin mga building, mga kabablayan. Adton pinaka latest nasiring adton Bureau of Fire Protection. So nagdeklarar na BFP dito naman regions 11 ngan 12. Imagine itiada nga mga building, mga dagga maiton hiya Grabe talaga kamakaharadlok. So nakapatik code red. Code red ito na Bureau of Fire Protection regions 11 and 12. Pagkatapos adton ang kanan Bureau of Fire 7.9. Para didi naman aga 7.8. Bagin gin-upgrade nira 737 kanina inihan na aga. Nasa ring aton BFP, padayon yan iton gindudumara nga rapid damage assessment mga apektado nga lugar kumo preparasyon hiton posible pag-deploy kadtuon in mga collapse structure ngan magkamay adahin search and rescue team. Bakit tiyada nga rinus pakma iton? Grabe. Pinakaorhing tala hadton Bureau of Fire Protection inabot na 12 katao adton na ilibre. So adton mga nalibre 11 adton mga samaran samtang 3 adton namatay. Kanina pa iton nga mga tikaurod to iton nga balita. Dito naman Sarangani, 2 katao adton na libre, 2 mga samaran. Jensen naman napulo adton na libre, 2 adton samaran. Ngan didto iraan na hipatik nga tulungan namatay. 7 naman adton nasamaran South Cotabato. Imagine didto Jensen 14 nga mga building adton Rinuspak. Ora man nga ni Ruspak pero at nagkakikiling na. Di rin ay tiyada man maukyan Ngan padayon yan iton search and rescue operation iton mga otoridad iton Save More didto Jensen. Save More may dahira didto dako nga warehouse sa Mad Sherlin. CPA 6 warehouse sa Barangay Kalumpang General Santos City. Kundiin amoy ni adto na gintutuuhan nga may pinaka-apektado paggunob or pagrespak hadton ira dito mga struktura. So amoy ni adto na pinaka-latest. Ngan adton didi naman Radyo Pilipinas inabot na 100 adton aftershocks pagkadamo na. So kung padaman medyo makasug-kusug adton pagbayog mga aftershock na range in magnitude 1.3 nga da 6.7. Amini adton makangirirhat nga panhitabo dito naman Jensen. Ngan inabot pa nga ni ngan hiha Visayas subay hadton na balita. May dahin ni ang kakasugbahan linog
inabat adton pagbayog pati ha Eastern Visayas pero nga mga lugar ha abuyog ngan dulag ha Leyte pati na ha San Francisco, Southern Leyte, mostly dito dapit ano ha Leyte. Waray kita abat ngan ano. Mga busy kita ano ha pagkadto ha mga eskwelahan. So amini aton makangirirhat ano nga binulaga ha aton nga balita Mad Shirley ano mga kabarangay ay yana nga aga mga pasado alas 7:30 han aga yana hapag abri pagud ano hadton na klase. Pray for General Santos and other nearby municipalities ano nga ginlinog. Amo iton an action dayon ano iton aton mga otoridad yada ano ira hinay nga ginra-rescue adton pira nga mga residente yada talaga ruspak talaga itiyada ano makangirirhat ano nga panhitabo. Kabarangay na aton oras may da nakita 42 minutos na ang nakalabay ha alas 2. Padayon ka mo nga nakatutok ha aton na taramdan na Info Sentrum. Uy, talaga na aton susubaybayan hitindera sa Africa. Vlogger, ano, dito naman ha Mindanao. Iya naman eksperyensya han linog yadi man ano nagkakalaw ka mo inihituan na vlog ni tendera sa Africa. Na inasawan inihiin taga dito Africa. Tapos inuli na hirangan taga Jensen mainihira ano? Ano daw laan nahitabo dama dito ira. Hala daw ato na pamatian tindera sa Africa nagsusubaybay akin ito niya vlog. Engineer Mark yadao nalinog talaga no kuampaya naka-selfie. Alhamdulillah. Yada Ya Allah. Astagfirullah. Ala. Ala po. Grabe. Guys. Pinakamalakas na lindol sa General Santos City. Di da talaga hiyangayan, Jensen, Coach Yufen. Astagfirullah, yung mga anak ko nasa paaralan. See? Astagfirullah. Si Mayumi nasa bahay, kasama si Bani. Alright, Si sige. Gabi, saka si Chico nasa paaralan. Napaid kita hiton. Bisa lang hadi ano atong magnitude ang dinihaat. 4 point something, no? Ang pinaka-orhe. Asya pa ini nga 7.8 kanina adto na Bureau of Fire Protection nasa ring 7.9. May dahini nakakita akini ano ayadi kanan RP Radyo Pilipinas. Amoy ni adto na kanina nabasa ano nga 7.9 nasa ring didi iton report ni Mary Ann Bastasa. So didahiya ko hadton amo lagi hapon Engineer Mark ano nga mga pictures kanina. Darahan na linog nga may kakasgun nga 7.9 magnitude nga nahitabo ini kanina mga alas 7:37 han aga igin pailarom na code red na mga rehiyon na BFE Region 11 ngan Region 12. So nagdudumarahin madagmit ano nga rapid damage assessment sa mga apektado nga lugar como preparasyon para hiton pag-deploy mga collapse structure search ngan rescue teams. Kapag kaya na ipatik ihap hadton mga naapektuhan sarangani amo ni adton ato na mention kanina no duha adton na rescue duha naman adton nasamaran General Santos City 10 adton na libre duha adton samaran samtang 3 adton namatay. So dida ini General Santos City South Cotabato naman 7 adton mga samaran. So hakabug-usan
12 adton nakatalwas na libre, 11 adton mga samaran, 3 adton namatay. 14 nga mga building ha Gensan, General Santos City adton nahitala nga nagkamayada danyos. Adton iba talaga hiniruspak, oo. Padayon ito na search and rescue operations ha Save More ngan CPAV warehouse sa Kalumpang, General Santos City. Amadtuan na videohan, di ba, adtong dako nga mall amo na adto nga nagkakatataan mga debris na as in nga grabe naman adto na danyos. Nagpapadayon yan adto yan ha Villamor, adi naman hiton kanan Civil Defense nga Facebook, adto yan ha Villamor Air Base sa Pasay City, hala aton ipakita ito naton oras may dana kita 47 minutos na nakalabay ha alas 2. Ato naman paghikay han mga latest pinaka bag-o nga mga balita may pagisumpay hiton pagbaton hiton aton na gobyerno, hindi naman nga makangirirhat nga panhitabo dito naman ha Mindanao. Adi tipakadto na mapakadto iton defense Department of National Defense adto na ha Villamor Air Base sa Pasay City, hira DND Undersecretary Ireneo Espino, pati na DOH Secretary Ted Herbosa, DSWD Undersecretary Diane Rose Kahipe, OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, nga iba pa nga mga opisyal hiton na gobyerno para naman i-assess kadtuon nira ngan pagmalakahibaruan makita ito na sitwasyon ha Sarangani pagkatapos sa doon nahitabo nga linog. So amin ni ito na latest. Hala, iton Gensan Airport Adiman adton Gensan Airport han kasagsagan hadton linog. Inabat naman adton makasugan nga pagbayog didto inihan airport ha General Santos. Nasaring adton uploader nga hi Rosalina Kaintik inabat hirahin sunod-sunod nga aftershocks ngan diretso hiragin pagawas ha airport pakadto naman hin safe nga lugar. Dao. Grabe. So amoy ni nakikita natin dito naman mga report gihapon adihiton Philippines Watch. Nasiring 5 katao adton na trap didahan na ginunob nga Save More adton na rinuspak nga Save More ha Kalumpang, General Santos City pagkatapos makusog nga linog. 5 adton tutuuhan nga na trap dito hini mall. Amo na ini kanina adton kay giwawakay maini. Yadi man Engineer Mark ipakita naton ini nga nasaring didahiton na balita nga ginatutuuhan nga may 5 katao nga na trap. So, kuha iton nga mga retrato ni Agapito Hampas Lupa. So, posted naman via Facebook page iton Philippines Watch. 5 katao na trap hadton rinuspak nga Save More ha Kalumpang, General Santos City.
Alright, so kabarangay, amoy nino, aton naman pag alin susunod, aton la pag-ampo nga dahiton mga pamilya, adto hini nga in town nakaka-eksperyensya hasta pa nga daiya na hin mga aftershock ngan sugad man adton nagkasasamaran in town adton na pamilya adton na mga inawatan kinabuhi. Nasa ring didi may ada nahitala nga tulo na adton nahipatik nga namatay. So ito na aton pag-ampo para naman han safety iton nga tanan nga adto hini nga naigo nga lugar hadto na linog kanina pasado alas 7 han aga. Kabarangay, medyo kinakapos na kitahin na oras hala daw may da pa didi ni Mad Sherlyn. Uy, oo, bisan ada na hit ground na uuyog talaga hira. Kuan ini? Ala, grabe mga estudyante, mga kabataan. Makahurukon Mad Sherlyn, no? Ipakita adi nga mga bata nga apektado. Boyno kabarangay, sidyon tala tanalanon aton pagharampang taramdan na info sentrum. Pari na nga adlawhan na Lunes sa Hunyo 8, ito na aton pag-ampo, nga dahan aton mga kabugtuan nga nakaka-eksperyensya pa hasta nga dayana. Hini naman nga epekto hadto na linog Jansan. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Transmitter, ngan syempre nato na mga kabakyang Lydia Master Control, Coach sa UFEM, na Engineer Mark, Ate Pen pumida ini otro na sa ring. Da mga salamat, ngan God bless po aton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay na aton na oras, may napakita 7 minutos pa ug sa magalas sa 3 sa aton na news update. Balita lokal, positibo ang baton han Cebu Pacific ginuondo nga direkta Giwan Manila flight. Ang detalye adyan aton report. Radyo Pilipinas Report. Nagpahayagin positibo nga baton ang Cebu Pacific kay ginuondo nga magkamayada direkta nga flight tikang Giwan ngadto Manila ngan pabalik sumalakan Eastern Samar Representative Congressman Christopher Shin Gonzales. Ginhibo ini durante ang hearing han Committee on Legislative Franchises hakatapusan nga adlawhan first regular session han 20th Congress may kalabutan na pag-renew han 50 anyos nga prangkisa han Cebu Pacific. Sugad niya miyembrohan komite, iginundong ni Gonzales ang pag-abrihan direkta nga ruta han Giwan Manila Giwan ngadto mga opisyal han airline base maparig-on ang turismo ngan mapauswag ang ekonomiya han Eastern Samar. Igin presentaran suhestyon kan Mr. Michael Ivan Shaw, presidente ngan Chief Executive Officer han SEBGO, ngan kan Attorney Maria Cecilia Natividad, Vice President for Corporate Affairs han Cebu Pacific. Sumalapak kan Gonzales ang direkta nga ruta magahatag hin mas madali kan mas komportable nga pagbiyahe para mga pasahero nga nasulod nga nagawasan probinsya. Nagsaad naman ang Cebu Pacific nga mabisita Giwan base usisahon ang runway han airport ngan magpadayon hin pakigimang raw opisina ng kongresista ngan mga lokal nga pamunuan para mahibaruan ang posibilidad han implementasyon han ruta. Dugang pa ni Gonzales, padayon nga tututukan ang inisyatiba, kaupo di House Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Congressman Marcelino Nonoy Libanan, tubtub nga matuman ini. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. 5 minutos pa, ug sa magalas sa 3, hapan na rehiyon naman nga balita. Formal nga nanumpa sugad nga mga rehistrado nga nurse ang mga pinasar February 2026 sa nursing licensure examination durante inihan oath taking ceremony nga ginbuhat han Hunyo 6 DRTR
Ijim Hatakloban City. Lakipini adton mga nakapakapasar tikang naman Eastern Samar State University dinya syudad na Borongan. Nagsirbing nga panguna nga bisita Leia Primitiva Paques, chairperson na PRC Board of Nursing nga naghatag hin mensahe. May tungod ini han importansya han integridad, kausayan nga na pagiging maluluyon ha propesyon han nursing. Ginkilala liwat ha programa an kamagkarit ngan sakripisyo han mga bago nga nurse nga malampuson nga nakapasar ha board exam ngan iba pa nga kinahanglanon base makaabot adton ira lisensya. Pinaagi adton ira panunumpa nagsaad adton mga bago nga rehistrado nga nurse nga mag-aalagad nga may ada kahibaro, kasing-kasing, ngan dedikasyon para kaupayan han katawhan. Ginaghat naman ang mga bago nga RN nga igdasig adton ira propesyon nga maging instrumento han pagbulig, paglaom, ngan pag-alagad ha ira komunidad nasod ngan ha iba pa nga bahin han kalibutan. Sagga naman kita nga doon naman ha nasyonal. Padayon pa iton pagbayug or mga aftershock ha Mindanao kasunod iniha na makusog nga linog habahin ha na Sarangani kanina inihan aga. Sumala ha record ha na FIVOX umabot na ha 138 and aftershocks tubtub inihan alas 11 kaninahan aga. Tikang hindi nga ihap siyam na nga may makusog ang inabat adton mga residente. Ang mga aftershocks sa may nakusog tikang magnitude 1.3 nga da 6.7. Una na nga ginsiringhan na FIVOX nga posible ang mga danyo sa infrastruktura nga ni di rin nala posible kaya da na nakikita na. Makusog nga aftershocks nga posible liwat ang hulgahan tsunami kasunod iniha na makusog nga linog. Nahitabo ang magnitude 7.8 nga linog alas 7:37 han aga kanina, Hunyo 8, nga may kahilarom nga 10 kilometers ngan epicentro ha kadagatan han Sarangani, sumala ini ha FIVOX. Tungod han kakasaghan linog, inabot ang pagabayog ha Eastern Visayas. Diin nahipati kadton intensity 2 ha mga bungtohan abuyog ngan Dulag ha Leyte, sugad man ha San Francisco, Southern Leyte. Aton lautrohon, aton nahibalita kanina, kundiin aton Bureau of Fire Protection nagdeklarar hin Code Red ha Regions 11 ngan 12 katapos inihan makasug nga linog ha Southern Mindanao. Nagdeklarar hin Code Red aton Bureau of Fire Protection ha Regions 11 ngan 12 katapos ini makaigo in magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao alas 7:37 han aga kanina. Nasaring adto na Bureau of Fire Protection kon BFP nagpapadayon yana iton rapid damage assessment sa mga apektado nga lugar kumo preparasyon ha posible pag-deploy ha mga collapse structure search ngan rescue teams. Subay hadto na pinakaorhi nga report inabot na ha 12 katawo adton na libre 11 adton na nasamaran, 3 naman adton namatay, dara adton na linog. Ha Sarangani, 2 katawo adton na libre, 2 adton nasamaran, ha General Santos City, 10 adton na libre, 2 adton nasamaran, 3 naman adton namatay, samtang 7 adton nahipatik nga mga samaran ha South Cotabato. Naipatik gihapon indanyo sa diri maubusin 14 nga mga building ha General Santos City. Padayon naman iton search and rescue operation sa bangahan mga otoridad ha Save More ngan sa nga warehouse ha Barangay Kalumpang, General Santos City kundiin gintutuuhan mayda mga napektuhan ha paggunob o pagruspak kan mga struktura. Nagpahayag naman hin pakikiramay pagampo adton Bureau of Fire Protection para ini ha mga babayan natin nga napektuhan han makasug nga linog samtang nagpapadayon ang mga operasyon han mga responder ha mga apektado nga lugar. Amini ka barangay anato na news update anaton oras impunto alas 3 iniha atipen pumida utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.